ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن کے بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول کو مسترد کر دیا ہے۔ کراچی میں دنیا کے سب سے بڑے امراض قلب کے ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اسپتال کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی الیکشن کا شیڈیول دینا مذاق ہے۔ سندھ حکومت سے کہتا ہوں کہ فوراً ہائی کورٹ میں ضمنی الیکشن شیڈیول کو چیلنج کرے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے حیدرآباد میں کلین سویپ کیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ الزام لگاتے تھے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتی، لیکن پیپلز پارٹی نے محنت کے بعد شہر کراچی سے بلدیاتی الیکشن جیتا۔ کراچی اور حیدرآباد میں جیالہ میئر ہوگا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ حیران ہوں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے مگر عوام نمائندوں سے محروم ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کورنگی میں ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے کہا 2015 میں NICVD اسپتال ملا، اسے دنیا کا سب سے بڑا دل کا مفت علاج کا اسپتال بنایا۔ ہمارا ایک نیا منصوبہ ہے دل کے علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے۔ ہم ایک نیا ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں۔ وجہ کہ ایک اور نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز NICVD کراچی موجود ہے۔ صرف ہمارا جو NICVD کراچی کا ہاسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کو بلدیات سے دور رکھنے کی سازشیں کی گئیں، اب میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہوئے جس میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کیا ہے اور وہاں کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کیا، مگر کراچی ڈویژن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی۔ ہمارا مقابلہ تو صرف جمہوری مقابلہ نہیں تھا، ہم ہر وقت جمہوری رہے لیکن ہم نے دہشت کا مقابلہ کیا۔ ہم نے پرامن طریقے سے ووٹ کا اختیار تھے، پرامن احتجاج سے قربانیاں دے کے، شہادتیں حاصل کر کے، اپنے کارکنوں کے خون پسینے میں اور نسلوں کے محنت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا الیکشن جیتا ہے اور ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں NICVD جیسا ایک اسپتال بتا دیں، یہ اسپتال ہماری عوام خدمت کا ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیسے کے لیے علاج کیا جاتا ہے۔ میں اس ملک کے 70 سال کے جو سیاستدان ہیں، جو وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 30 سال سیاسی جدوجہد میں مصروف تھے، جو کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کے 3-4 سالہ دور میں دودھ اور شہد کے نہریں پختونخوا سے لے کے انڈس بیسن تک بہہ رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں تو تقریباً 30 سال کا عمر کا ہوں اور اتنا کم ٹائم میں نے تو دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا نیٹ ورک اپنا صوبہ میں بنا کے آپ کے دکھانے کے لیے قابل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پورا پختونخوا اٹھا کے دکھا دیں، پنجاب کا ہر ضلع میں آپ جا کے تلاش کریں، آپ کو ایک ہی سکھر کا NICVD کی طرح ادارہ نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے ZICVD اسپتال میں دل کا مفت علاج کیا جائے گا۔ یہ اسپتال ملک بھر کے 20 ملین آبادی کو صحت کی سہولیات فراہم کرے گا۔ 1200 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال، اور یہ تقریباً اگر دیکھیں تو ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے کہ ہر طرف سے جو آپ کی گنجان آبادی ہے ان کے قریب پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے میں رہے گی
और जो इदारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे है, तो हम पेट काट के भी अपना वो पैसे अवेलेबल करेंगे, हम पैसे बिल्कुल देंगे। आपने इसको जल्दी बनाना है ताकि इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग इस मंसूबे से मुस्तफीद हो सके। ZAB ICVD अस्पताल 55 एकड़ रकबे 7 इमारतों पर मुश्तमिल होगा। तकरीब इफ्तिताह में वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल, सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचो, सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शोबा सेहत से वाबस्ता अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर सख्त रद्द अमल आ गया है। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब हकायक कबूल कीजिए, आप सब कुछ करके भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते। कहा कि बिलावल भुट्टो साहब हकायक कबूल कीजिए और ज़िमनी इलेक्शन से मत डरिए, आप सब कुछ कर भी लेंगे तो कराची में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते। मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ही होगा, इतनी जल्दी थी तो 2.5 साल तक बल्दियाती इंतखाबात क्यों रोका था, बार बार मुलतवी क्यों करवाया गया। बिलावल साहब हकायक कबूल कीजिए, आप सब कुछ करके भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का बिलावल की तकरीर पर रद्द अमल। कहा कि बिलावल भुट्टो साहब हकायक कबूल कीजिए और ज़िमनी इलेक्शन से मत डरिए, आप सब कुछ करके भी कराची में अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ही होगा, इतनी जल्दी थी तो 2.5 साल तक बल्दियाती इंतखाबात को क्यों रोका था। और यहाँ बात करते चलें इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल अदालत में जमा करवा दिया है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिंध भर में 93 सीटों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 18 अप्रैल को होगी, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद जमात इस्लामी की कराची की 11 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी है। कराची में यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, जबकि वार्ड काउंसलर्स की भी 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 18 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल अदालत में जमा करवा दिया है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिंध भर में 93 सीटों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 18 अप्रैल को होगी। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद जमात इस्लामी की कराची में 11 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी है। कराची में यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, जबकि वार्ड काउंसलर्स की भी 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 18 अप्रैल को होगी। तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पहली बार शफाफ मर्दमशुमारी हो रही है तो सिंध हुकूमत ने कौम परस्तों को बुलाकर ड्रामे शुरू कर दिए। तासुब और नस्ल परस्ती की इंतहा है कि सिंध के गवर्नर को ही वज़ीर आला सिंध अपने हल्के में जाने की इजाज़त नहीं देते। उनके हल्के में गवर्नर सिंध इमदाद तकसीम करने गए, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन्हें फ़ोन करके रोक दिया। जब हम 20 मकामात पर धरना देंगे तो सब सही हो जाएगा। इस वक्त मुल्क में ट्रेंड देखकर ही फैसले हो रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के आर्जी मरकज बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तासुब और नस्ल परस्ती की इंतहा है। सिंध के गवर्नर को ही वज़ीर आला सिंध अपने हल्के में जाने की इजाजत नहीं देते। इनके हल्के में गवर्नर सिंध इमदाद तकसीम करने गए, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर को रोक दिया। गवर्नर सैलाब के मुतासरीन को पली हुई गाय और खाना और टेंट देने के लिए जो सैलानी वालों ने तैयार कर रखा था, वो जा रहे थे दादू बांटने के लिए। है गवर्नर साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, किसी सैलानी वालों के पैसों से वहां पे दादू के रिहायशियों को, दादू के गरीब हमारे सिंधी भाइयों को वजीर आला साहब की कॉल आ गई गवर्नर साहब के पास कि गवर्नर साहब सुना आप जो है वो मेरे इलाके में जा रहे हैं। तो वो समझे बड़े खुश हो गए कि वजीर आला साहब कहेंगे कि आप जा रहे हैं तो चाय हमारे पास पी लीजिएगा, जरा आराम कर लीजिएगा। हाँ, गवर्नर साहब ये समझे नहीं। वजीर आला साहब ने कहा कि भाई आप मेरे इलाके में जा कैसे सकते हैं,
तासुब की इंतहा देखो। आप मेरे इलाके में जा कैसे सकते हैं? ये मेरे ही लोगों को गाय देने, मवेशी देने, टेंट देने, खाना देने, आप कैसे जा सकते हैं मेरे इलाके में? आप मेरे इलाके में नहीं जाएंगे। वजीर आला सिंध, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू की गई गोटाबाद स्कीम को मुस्तरद करते हैं। अब जाली डोमिसाइल के जरिए से रोजगार से महरूमी, महाजिरों की नस्ल कुशी और कराची दुश्मनी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जालिम हुक्मरानों, सूबाई वडेरों, जागीरदारों जो कराची को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, अपने कब्जे को गोट आबाद के एक नए जाल के साथ पुराना शिकारी यहाँ की जमीनों को फिर हड़प करना चाहता है। कच्ची आबादी के कानून में तरमीम करके 40 घरों पर मुश्तमिल है एक कच्ची आबादी सिस्टम के जरिए हमारे बच्चों को, कराची के, हैदराबाद के, सक्कर के बच्चों को रोजगार न मिले और जुमा 8 दिन यहाँ आए हुए लोगों को जिनका मैट्रिक भी यहाँ का ना हो, उन्हें अगर रोजगार मिल जाए, यहाँ का डोमिसाइल भी उनका बन जाए, तो ये हमारा माशी कत्ल है, ये हमारे रोजी रोजगार का कत्ल है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पहली बार शफाफ मर्दमशुमारी हो रही है तो सिंध हुकूमत ने कौम परस्तों को बुलाकर ड्रामे शुरू कर दिए। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कोरंगी का दौरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला के हमरा सफाई मुहिम का मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तसल्ली बख्श नहीं, जल्द अहम फैसला करने जा रहे हैं। मेयर जिस जमात का भी हो उसे इख्तियारात मिलने चाहिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, कहीं उसकी भी सफाई न हो जाए। शहर के कचरे के साथ जहन का कचरा भी अब साफ करना होगा। गोट स्कीम के नाम पर आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। सदियों से आबाद गोटों को तस्लीम करते हैं। DMC कोरंगी की सफाई मुहिम जारी है। मॉडल कॉलोनी में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, कहीं उसकी भी सफाई ना हो जाए। शहर के कचरे के साथ जहन का कचरा भी साफ करना है। राब्ता कमेटी, पूरी MQM और अहलियान कराची और बिलखुसूस अहलियान कोरंगी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतने नामसाइद हालात में एक पूरी ताकत और एनर्जी के साथ अपने तमाम वसाइल को जोड़कर लोगों की खिदमत का बीड़ा उठाया और ये फैसला किया कि 37 है कोरंगी टाउन में, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में, और 4 टाउन हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको साफ़ किया जाए। हफ्ता सफाई तो ये अलामती तौर पे मनाया जाता है, हमें तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि सूबाई हुकूमत का महकमा है, उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी इस हफ्ता सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जब सारा कचरा साफ़ हो रहा है तो ऐसा ना हो कि आगे आने वाला वक्त आए ऐसा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी साफ हो जाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था, पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप से मुतमईन नहीं, अहम फैसला करने जा रहे हैं। वर्किंग रिलेशनशिप का तहरीरी माहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, सूबाई हुकूमत के साथ है। उसके ज़ामिन वफाकी हुकूमत की जमातों के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मौलाना फजलुर रहमान है और आसिफ अली जरदारी हैं। तो हमने आज कहा कि देखें, एक वक्त आ रहा है कि हमें लकीर खींचनी पड़ेगी। हमें पीपल्स पार्टी के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप का माहिदा है उस पर नजर सानी करनी पड़ेगी और वो वक्त अब आ गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का ये भी कहना था कि गोट स्कीम के नाम पर आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। सदियों से आबाद गोटों को तस्लीम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DMC कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान का कहना था, हफ्ता सफाई के बाद भी सफाई का सिलसिला जारी रहेगा। कोरंगी DMC की जो वसाइल हैं उनमें उन वसाइल में रहते हुए जो है DMC कोरंगी अपना ये इनिशिएटिव उठाया कि इस बात की ज़रूरत महसूस की कि रमज़ान की आमद है, बाबरकत महीना है, तो उससे पहले हम सफाई सुथराई का आगाज़ करें। तो डॉक्टर फारूक सत्तार को इलाके का दौरा कराया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर DMC कोरंगी अशफाक मल्ला भी हमरा थे। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی سید شکیل احمد کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ فرسٹ ایڈ ٹریننگ انسانوں کی جان بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہلال احمد اس سلسلے میں جو کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ڈی ایم سیز کے اسکولوں کے طالب علموں کو بر وقت مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے قائد اعظم انگلش میڈیم اسکول جیل روڈ میں ہلال احمد کے اشتراک سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی سید شکیل احمد کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی سطح پر اس قسم کی ٹریننگ سے جانوں کو بچانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ آج کل بعض بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ اہم کردار ادا کرتا ہے، جہاں بعض مریضوں کو فوری طبی امداد فراہم کر کے اس قابل بنا دیا جاتا ہے، وہ یا تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یا اس قابل ہو جاتے ہیں کہ مزید طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہلال احمد کی جانب سے اس بات کی اہمیت کو سمجھ کر فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کا اہتمام کرنا قابل تقلید عمل ہے، جسے وسیع سے وسیع تر ہونا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے طریقہ کار کو دیکھا اور ٹریننگ حاصل کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایجوکیشن شیر علی، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اساتذہ سمیت طالب علموں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ٹی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ساؤتھ میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے دوران غیر قانونی دکانوں سمیت متعدد تجاوزات مسمار کر دی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر سید شجاعت حسین کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس کے دوران سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ ممکن بنایا گیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقے کھوڑی گارڈن میں غیر قانونی تعمیر کی جانے والی دکانیں مسمار کر دی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن کیا گیا۔ چونا ڈیپو گجر نالہ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا، جبکہ گجر نالے پر محکمہ کچی آبادی اور محکمہ انسداد تجاوزات نے مشترکہ کارروائی کی ہے۔ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران علوی نے عملے کے ہمراہ کی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کھوڑی گارڈن کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی تعمیراتی دکانوں کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ متعدد سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کارروائی میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ نے اور پولیس نے بھی حصہ لیا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور سینٹرل میں کارروائیاں، کھوڑی گارڈن میں غیر قانونی دکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین اور اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایسے میں کے ایم سی محکمہ انسداد تجاوزات خاصی متحرک دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ اور ڈی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے تابڑ توڑ کارروائیاں روز کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری بتائے گا، اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات ہے کہ کراچی کو اصل حالت میں بحال کیا جائے، نیٹ اینڈ کلین کیا جائے، اور آپریشن جو ہے وہ بہت لمبے عرصے سے جاری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ مختلف اداروں کی جانب سے مختلف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن تجاوزات کے خلاف جاری ہوتے ہیں، کہیں زمین کرانے کے حوالے سے ہوتے ہیں، کہیں قانونی ان کے خلاف ہوتے ہیں، کہیں ہم دیکھتے ہیں بلڈنگوں کی تعمیرات کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو کے ڈی اے بھی کرتا ہے، کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ بھی کرتا ہے، ان کے اندر مافیاز بھی ہوتی ہیں جو ملوث ہوتی ہیں، جو ان کو ناکام بنانے کے لیے لیکن سپریم کورٹ کے جیسے کہ احکامات ہے تمام اداروں کے لیے کہ وہ اس قسم کے غیر قانونی جو بھی تجاوزات ہوں یا تعمیرات ہوں ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیں، ان کے خلاف جو ہے عمل درآمد کرائیں، اور جتنی بھی تجاوزات عوام کی دوران سفر یا ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں ان کے خلاف جو ہے آپریشن کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے اینٹی انکروچمنٹ لینڈ کے ایم سی کا عملہ بھی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی ڈسٹرکٹ سینٹر اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقوں میں جو کے ایم سی لینڈ انکروچمنٹ کے مطابق آپریشن کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی آپریشن کیے گئے ہیں، جہاں پر
दुकानें वगैरह तामीर की जा रही थी, गैर कानूनी तामीरात का काम जारी था, कि उन पर शिकायत हुई। शिकायत की सूरत में जो मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट साउथ का अमला जो था उन्होंने एक्शन लिया और कार्रवाई की है और गैर कानूनी बनाई जाने वाली दुकानों को मस्मार कर दिया है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ भी ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान जो है रोड और फुटपाथ पर पथारे हैं, केबिन है और मुख्तलिफ किस्म के पंचर की शॉप्स वगैरह होती हैं, उनको हटाया गया और सामान जब्त करके जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो इस तरह जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रहा है। यह ऑपरेशन का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। जैसा कि हम देखते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जो मुताल्लिका इदारे के अमले जो हैं वो इलाका पुलिस होती है, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उनके साथ जो है ऑपरेशन करते हैं। तो इसी किस्म के ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऑपरेशन थे जो आज किए गए हैं। जी हफीज़ अंसारी, ये भी बताएगा कि कराची के मुख्तलिफ मकामात से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाता है, लेकिन देखने में यह आता है कि 1-2 रोज़ के बाद ही फिर से तजावुज़ात जो है उसी तरीके से उसी धड़ल्ले के साथ कायम कर दी जाती हैं। इनकी सरकूबी के लिए क्या कोई ऐसा महकमा है जो एक्शन लेगा, क्योंकि महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के तो अपने अफसरान खुद मुलव्विस होते हैं तजावुज़ात कायम करवाने में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, तमाम इदारों के अंदर तमाम लोग जो है हम देखते हैं कि मुलव्विस होते हैं, उसके अंदर एक्शन और कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बाद भी जो नताइज बरामद होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से भी ऑपरेशन किए जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन पुलिस हो या मुताल्लिका अमला के इदारे के लोग हों, ये जाहिर है कि कब्जा माफिया के साथ मुलव्विस होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है जब भी जो इस धड़ल्ले के साथ जो है वो रोड और फुटपाथ हो या गलियों मोहल्ले हों, वहाँ जो तजावज़ात जो है कायम किए हुए होते हैं आवाम के लिए परेशानी का बायस जो बन रही होती है। यकीनन इसके खिलाफ जो है ठोस लाएअमल बनाना होगा, जिसके साथ साथ जो है पुलिस की भी जो है अमला जो मुलव्विस होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लानी होगी, क्योंकि पुलिस जो है जहाँ दीगर मामलात के अंदर जो है बत्ताखोरी कर रही होती है, वहाँ एक तजावज़ात का भी है। तो इसी तरह के एमसी के भी कुछ लोग जो है वो मिले हुए होते हैं, तो पुलिस और इनकी मिली भगत से जो है ये तजावज़ात कायम भी होती हैं, जहाँ पर जो कि मुताल्लिका जो ऑफिसर जो नियति के तहत ऑपरेशन कराना चाहते हैं उनकी तमाम काविशें जो हैं वो नाकामी का से दो चार होती नज़र आती हैं। तो यकीनन जो है इसके लिए तमाम इदारे जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तो यकीनन जो है इस किस्म के जितने भी एक्शन होते हैं उसमें वो नताइज जो 100% होने चाहिए वो बरामद नहीं हो सकेंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमें एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जदीद सहूलियात से आरास्ता रेड लाइन बस की। आपको बताएं कि कराची में जदीद सहूलियात से आरास्ता रेड लाइन बस को भी सड़कों पर लाने की तैयारियां शुरू। बस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की तीसरी लाइन की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है, जबकि मंसूबा 3 साल में मुकम्मल और 3 लाख से ज़ायद मुसाफिर इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसी हवाले से बराह रास्त तफसीलात जान लेते हैं शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, बताएगा इस मंसूबे के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है, बीआरटी रेड लाइन जिस पे काम रोक दिया गया था वो दोबारा शुरू हो चुका है। आपको मैं दिखाऊं कि ये रूट है जहां से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड से। ये 20 सड़क पे जो है ये रूट बनाया जा रहा है। 25 किलोमीटर का फासला है। बस ट्रांसपोर्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट की जो रेड लाइन ये सर्विस है ये मॉडल कॉलोनी से शुरू होगी और जो है नुमाइश चौरंगी पर आकर इख्तिताम पजीर होगी। इस दरमियान जो है 23 जो है बस स्टैंड बनाए गए हैं, जबकि इसका जो रूट है वो मॉडल कॉलोनी के बाद जो है मलिर कैंट सफूरा चौरंगी से होती हुई फिर ये यूनिवर्सिटी रोड से आकर फिर नुमाइश चौरंगी पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। $503 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। चूंकि जब डॉलर की कीमत बढ़ी, रुपए की कीमत और कदर कम हुई, उसके बाद लागत जो थी वो यकीनी तौर पर बढ़ी है। लेकिन जो डॉलर के हिसाब से तो लागत वही है, लेकिन रुपए की कीमत कम होने की वजह से जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी अगर उससे हम कंपेयर करें तो लागत बढ़ गई है। पहले ये प्रोजेक्ट पहले मुकम्मल होना था 2026 से, लेकिन अब ये बताया जाता है कि 2026 जून तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पर चलने वाली तमाम बसेस जो है बायोगैस के ज़रिए चलाई जाएंगी और इसी तरह से तकरीबन आप देखें कि जो 3.5 लाख यौमिया मुसाफिर इस पर
सफ़र कर सकेंगे। तो यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत का एक ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत ने इससे पहले इस प्रोजेक्ट के यानी बीआरटी के ज़रिए बीआरटी के तहत जो है ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बसें चलाई थी। उसके बाद अब जो है रेड लाइन पे काम किया जा रहा है। अभी परेशानी आवाम को ज़रूर होती है क्योंकि नुमाइश चौरंगी से मलिर मॉडल कॉलोनी तक जो है खुदाई हो चुकी है, तामीराती काम जारी है। तो उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो सुकड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। तो जो एक लेन थी वो कम हो गई। तो इसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो पैदा हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। उसकी वजह से शहरी बहुत अजियत का शिकार रहते हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम जो है मामूल बन चुका है। लेकिन यकीनी तौर पर अगर 3 साल का वक्त यानी 26 तक अगर ये परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा तो आवाम को बहुत बड़ी सहूलत भी मैसर होगी और यकीनी तौर पर कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का ये बेहतरीन तोहफा होगा। जी ठीक है, शुजात कुरैशी हमें बराह रास्त इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली ने आवाम को सख्त मुश्किल में डाल दिया है। कराची का इलाका है रामसामी, जहाँ होती मार्केट में सेवरेज का पानी जगह जगह फैल गया है। वाटर बोर्ड को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद काम नहीं हुआ। मकीनों ने शिकवा किया। सीवरेज के पानी के बायस रिहायशियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली ने आवाम को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। रामसामी होती मार्केट में सीवरेज का पानी जगह जगह फैल गया है, जबकि वाटर बोर्ड को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी काम नहीं हो सका। मकीनों ने शिकवा किया है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज के पानी के बायस रिहायशियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी फ्लाईओवर का तरक्याती काम हतमी मरहले में दाखिल हो गया। कराची में ट्रैफिक जैम आए रोज का मसला है। खासकर गुलिस्तान जौहर में शहरी जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी फ्लाई ओवर का तरक्याती काम हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। यकम रोजे को इफ्तिताह किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद पुल पर गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। शहरियों ने इस पुल की तामीर को खुशाइन करार दिया। जिस तरीके से हमने तकलीफ काटी, जिस तरीके से परेशान थे इलाका, गवर्नमेंट ने किसी की भी हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया और ये हमारी बेहतरी के लिए। ट्रैफिक दवा रहेगा, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता था, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने में रश के टाइम में परेशानी होती थी। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो हमारे को समझ में आ रही है, वो ये सिर्फ पेडिस्ट्रल ब्रिज अगर लग जाए ना पुल के किनारे पे तो सही है, क्योंकि एक पेडिस्ट्रल ब्रिज जो है वो है परफ्यूम चौक पे, वो काफ़ी दूर है, तो बच्चे औरतों को सहूलत हो जाएगी। नहीं तो ये ट्रैफिक इतना हाईवे की तरह चलेगा। अब जो ट्रैफिक आएगा सुपर हाईवे से वो बहुत फास्ट आएगा। जब दारुल शहर से गाड़ी चढ़ेगी तो वो 120 की स्पीड में होगी, जो कि जौहर मोड़ की तरफ जाएगी, और जो जौहर मोड़ की तरफ से आएगी वो भी 120 की स्पीड में चढ़ेगी। ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, सारा खोदा हुआ है, खड्डे वड्डे, ये वो बारिश का पानी खड़ा रहता है, तो उसकी वजह से आवाम बहुत परेशान होती है। अब ये है कि बहरहाल इंशाल्लाह नज़र आ रहा है, हमें खुद नज़र आ रहा है कि काम अच्छा हो रहा है। तो उसमें तो आवाम परेशान होती है ना, उसमें तो खड्डे होते हैं तो आवाम परेशान होती है। अब सहूलत हो गई है पुल से। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी को जाने वाले पुल की ऊंचाई 5.5 मीटर, 465 मीटर लंबाई, 18.2 मीटर चौड़ाई है, जबकि ये पुल 4 लेन पर मुश्तमिल होगा। तकरीबन 2 अरब रुपए मालियत के इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा समामा से पहलवान गोठ तक अंडरपास है, जिसकी लंबाई 1100 मीटर, चौड़ाई 18.2 मीटर और गहराई 6 मीटर है, जबकि ये अंडरपास भी 4 लेन पर मुश्तमिल होगा। सिंध हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की मुद्दत 18 माह है। जौहर मोड़ फ्लाई ओवर तो 4 माह के कलील वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अंडरपास मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होना मुश्किल है। जराए बताते हैं कि मटेरियल महंगा होने के बायस अंडरपास का काम रोक दिया गया है। लागत बढ़ने के बायस मजीद फंड के इजरा पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके मलीर में तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। मलीर काला बोर्ड से मलीर RCD की सड़क के कामों को मुकम्मल ना किया जा सका, जबकि टूटी फूटी सड़कों से गुजरने से मकीन कमर दर्द में मुब्तला होने लगे हैं। कराची के इलाके मलीर में तरक्याती कामों के नाम पर पूरा मलीर ही खो दिया गया।
یہ مناظر ہے ملیر کالا بورڈ سے RC گراؤنڈ کی سڑک کے، جہاں سیوریج اور پانی کی لائن ڈالنے کا کام تو مکمل ہو گیا مگر سڑکوں کی کارپیٹنگ کے کاموں کا آغاز نہ ہو سکا۔ کھودی گئی سڑکوں سے یہاں کے مکین گزر کر اب کمر درد سمیت مہروں کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہونے لگے ہیں۔ سڑکوں کی کارپیٹنگ کے کاموں پر تاخیر پر مکین متعلقہ محکموں پر برس پڑے، کہتے ہیں یہاں سے گزر کر آفس اور گھر جانا مشکل ہو گیا ہے، سڑکیں ہموار نہ ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بھائی پریشانی تو پورے کراچی میں ہی ہو رہی ہے، ہماری تو یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اس کو جلد سے جلد مکمل کرے منصوبے کو۔ یہ 1 سال سے اوپر ہو گیا، لوگوں کی کمروں میں درد ہو گئے ہیں، سمجھے جی، لیڈیز بہت پریشان ہو رہی ہے، لہٰذا جلد سے جلد یہ کام کریں، فنڈ لیں یا جو بھی، میں تو ورلڈ بینک کو بھی بولوں گا جو کرا رہا ہے کام۔ اتنی سست رفتاری سے لوگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی مہربانی بھائی۔ یہاں پہ لوگ گرتے رہتے ہیں، اس گڈھے کے اندر گر چکے ہیں، اسکوٹر میں بچہ گرا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی آ جائے اس ملک کے اندر، کوئی بھی کسی نے بھی صحیح نہیں کرنا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے جماعت ہو، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، جو مسجد میں جائے گا صرف وہی بندہ صحیح کرے گا۔ جس کو مسجد کا پتہ ہوگا وہی کرے گا، جس کو نہیں پتہ نا دین کے بارے میں، جو مسجد میں نہیں جائے گا نا، وہ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ دکانداروں نے کہا ہے کہ سڑکوں کی مرمت نہ ہونے سے ہمارا کاروبار بھی تباہ ہو کر رہ گیا، خدا را حکومت ہم پر رحم کرے۔ کاروبار پہ تو بہت برا اس کا اثر پڑ رہا ہے، لوگ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکل رہے، کیوں کھڈے روڈ صاف ہے نہیں، جگہ جگہ کھڈے لگے ہوئے ہیں، مینول بند پڑے ہوئے ہیں، پانی سیوریج کا جا نہیں رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، اور مسئلہ جو آ رہا ہے وہ صرف اس کا آ رہا ہے، یعنی کہ کمر کے درد کا۔ گاڑیوں پہ چلو تو گاڑی میں بیٹھو تو جھٹکے لگتے ہیں، گاڑی میں کمر میں دیے ہیں، آدمی متاثر رہتے ہیں۔ بس یہی ہماری بس گزارش ہے، بہت مشکلات ہو رہی ہے اس میں، مثلا لوگوں کو آنے میں نا، مطلب یعنی کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی اس میں لیڈیز، بوڑھے، بچے، جوان، تقریباً سبھی پریشان ہیں، بس اللہ اپنا کرم کر دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کام بر وقت مکمل نہ ہوئے تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داریاں متعلقہ محکموں پر عائد ہوں گی۔ ضلع کورنگی کے عوام نے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ علاقوں سے کچرا نہیں اٹھ رہا، گھر گھر کچرا اٹھانے کی مہم بھی اب فیل ہو چکی ہے۔ ضلع کورنگی کے شاہ فیصل زون کی عوام کچرے کی بھرمار سے تنگ آ گئی ہے، جبکہ جگہ جگہ کچرے کے انبار لگنے سے رہائشی علاقوں میں ماحولیاتی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ رہائشی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کی بدولت روزانہ کی بنیاد پر کچرا اٹھنا ایک خواب بن گیا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی پر شاہ فیصل کالونی کی عوام برس پڑی۔ عوام کا کہنا ہے کہ اسے باتیں کر رہے ہیں، کام نہیں، علاقوں سے کچرا نہیں اٹھ رہا، گھر گھر کچرا اٹھانے کی مہم بھی فیل ہو چکی، گھر سے کچرا اٹھانے کوئی نہیں آتا۔ سندھ سالڈ ویسٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ صفائی ہمارے علاقے میں کوئی صفائی نہیں ہوتی بھائی، سارا ٹیکس دے رہے ہیں ہم لوگ، ٹیکس سارا دیے جا رہے ہیں، یہ لوگ اس میں لکھا ہوا ہے، بل میں آتا ہے، مگر یہ صفائی نہیں کرتے ہیں۔ آج انہوں نے صفائی کری ہے، میرے خیال میں جب سے میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے صفائی نہیں دیکھی۔ ہاں نہیں آتے، ان کے بندے نہیں آتے، ٹھیکیدار کے بندے نہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھایا جا رہا تھا، ایک ہفتے تک وہاں روڈوں پہ کچرا پڑا ہے، میرے گھر کے سامنے ڈھیر لگا رہتا تھا، میں خود جا کے بلا کے اپنے گلی کے جمع دار کو بلا کے 100-200 روپے دے کے کچرا اٹھواتا تھا، پہلے یہ بات نہیں تھی۔ آج یہ میں دیکھ رہا ہوں صفائی ہو رہی ہے، پہلے کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی، ایسے صفائی یہاں ہو رہی ہے۔ اور امام بارگاہ کے بیک سائڈ پہ بھی بہت کچرا ہے، یہاں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا، جمع رہتا ہے۔ نہیں، ابھی گھر گھر کوئی کچرا نہیں اٹھا رہا، کچرا ہم خود کوڑے خانے میں جا کے ڈالتے ہیں۔ جی ہم قوم کا پیسہ ضائع کریں، ہم وہاں ڈبہ رکھا ہوا ہے 4:45 پہ، وہاں پر کچرا جا کے ڈالتے ہیں۔ آج بھی پوری گلی کی صفائی کر کے آ رہا ہوں، بھی نہا دھو کے یہیں پر ہی میں۔ شاہ فیصل کالونی کی عوام نے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قبلہ درست کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی میں ابر رحمت برس پڑی ہے۔ شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں بوندا باندی ہوئی ہے۔
जबकि नाज़िमाबाद गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर अबू अल हसन असफहानी रोड गुलशन जमाल राशिद मिनास रोड सौराग बोर्ड और एयरपोर्ट पर तेज़ गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में शुमाल मशरक से हवाएं 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इस वक्त मलीर, औरंगी टाउन और सुपर हाईवे के करीब बादल मौजूद है, जिसके बायस शहर में आधे से 1 घंटे के दौरान वक्फे से हल्की बारिश हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई है। नाज़िमाबाद गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर गुलशन जमाल राशिद मिनास रोड सौराग बोर्ड और एयरपोर्ट पर तेज़ गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में शुमाल मशरक से हवाएं 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इस वक्त मलीर, औरंगी टाउन और सुपर हाईवे के करीब बादल मौजूद हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया है। ऐसे में एनडीएमए की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने और इस ज़मन में मरबूत अंदाज में इंतजामात करने का मशवरा दे दिया है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया है। एनडीएमए की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने और इस ज़मन में मरबूत अंदाज में इंतजामात करने का मशवरा दे दिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।